गजपति जिला पाड़ाखेमुंडी स्थित श्रीकृष्णचंद्र गजपति उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं स्वयं शासित महाविद्यालय 61तम वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्घाटित हो जाइछि। क्रीड़ा परिषदर उपसभापति डॉक्टर सुमंत कुमार बेहरा तत्वावधान में क्रीड़ा प्रेमी छात्र छात्री माने मां नीलमणि दुर्गा ठाकुराणी मंदिर महाविद्यालय खेल पड़िया पर्यंत एक विशाल शोभायात्रा क्रीड़ा ज्योति आनी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଭାବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ରାଧାକାନ୍ତ ଭୂୟାଁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୌଡ଼ାଳୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। प्रथम दिन क्रीड़ा प्रतियोगिता 1500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, लंग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, डिस्को थ्रो भली विभिन्न इवेंट रे पुरुष, महिला, बालक और बालिका खिलाड़ी माने अंशग्रहण करथिले।